السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. سلام عليكم. مرحبا بكم. welcome 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 to MMG. مرحبا بكم. عبدو. هو كيف راكم؟ لا Très bien, et toi? كيف ولا غير لاباس. راكم تسمعوا زدنا شويه موسيقى، زدنا شويه امور. اسمع bien sûr, oui. اسمع ماشي شوية. ساهلين تقولوا ساهلين تقول. هو كيف راكم؟ ملاح الحاله ماشيه. Très bien, oui. الحمد لله. en fait السوجي تاع اليوم il va être un sujet يعني les il y a beaucoup d'Algériens اللي يسقسيو عليه où il y a pas assez de réponses sur par exemple quand تحوس sur YouTube ou là par exemple sur Google spécifiquement par rapport aux Algériens. est-ce que نقدروا نديروا دراهم باليوتيوب في الجزائر؟ كاين بزاف. واحد يقول لك لا، واحد يقول لك واحد يقول لك الجزائر ما يخلصوش مليح، واحد يقول لك مي يعني سي بيان دو كومبروندر بوركوا، يعني سي كوا لي ريزون وكيفاش يدير هذا المسيو يوتيوب باش يخلص العباد اي كومون اون بو ديتورني سا كوم ايطون الجيريان. راك تعرف حنا نديتورنيو كلش. كومون ديتورني ليستوار هذيا يعني ان اوتر فافور باش اون فا دير ان الجيريان يقدر يولي يخلص كيما الامريكان ولا ان اوتر. سي بوسيبل، سي سا التروك. سو السوجي تاع اليوم سا فا سوبر intéressant. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. ضادي خويا امين حسام اكرام مرحبا بكم. محمد في العارضه كيما مداري as always. السلام عليكم. امين. yeah, so je pense qu'on va commencer. En fait, شوف بون ليكي باش نفهموا celui اللي عنده une information اللي حاب يبارطاجيها ولا des questions ولا whatever. En fait là on est en train de parler كاع tu vois. donc اللي عنده une intervention يتفضل ياكتيفي الميكرو تاعو ويبدا يهضر. ما تقدرش تهضر في المايك. كاين تشانل تاع فويس شات تكست تلقاها فوق هذا الروم. سما اذا عندك كاسيون ولا عفسه تحب تسقسيها ولا تحب تشارك بها تكتبها تما في الروم اي اون فا ريبوندر ان شاء الله. Exactly. Alors, par contre, j'ai plein de questions par rapport au YouTube algérien. Et ça tombe bien. Donc on va essayer d'en répondre. Au passage, c'est le premier live que j'assiste. D'accord. مرحبا بك خويا. Et voilà. Et j'ai vraiment hâte d'avoir plus d'informations à du YouTube algérien. ان شاء الله on va partager على كل حال le maximum de savoir اللي نعرفوه le peu اللي نعرفوه. اي جو سي يعني شوف حنا كي نبداو نهضروا يورا دي جون اللي رفدوا دي انفورماسيون سمعوا منا انفورماسيون منا وحده من هيك وحده من هيك. اي سي كوم سا كون كري اون فا دير اون كوليكت دو دوني. دونك سي بور سا tout le monde passe sa brique حتى وين نبنوا لو مير ديالنا. هذه هي بارك الله فيك تاتو كومبري. سو يوتيوب ذا بيجست. دونك اللي تهضر عليه يقول لك يوتيوب كاين دراهم في اليوتيوب. يس كاين دراهم في اليوتيوب. Il y a énormément de gens qui font de l'argent sur YouTube. Et c'est très logique où ça va rester. يعني c'est pas un truc اللي زعما خبطه par exemple زعما عام يدخل دراهم pendant une année ويروح. جو بليتو زعما les prochaines années ما يديرش. non. so les YouTube il va rester. les gens اللي راهم يديروا دراهم دوكا ils vont se faire encore plus d'argent plus tard. so le truc الحكايه سي كيفاش ان الجيريان يقدر يعض شويه من الكاطو هذا. سكوا كاطو كبير وشباب وبنين. دونك كيفاش ان الجيريان يقدر يعض منه شويه؟ لا صحه غير من ابي. واش قلت لي خويا؟ ما سمعتك. ياس ديزاكتيفي لنا المايك لي جون اللي ما يهضروش. كي تحقوا تهضر اكتيفي المايك وبدا تهضر ديريكت. دونك ياس دونك واش كنا نقولوا؟ وي دونك يعني كومون ان الجيريان بو فير سا. هي شوف لو تريك سي سامبل فو كومبروندر ان تريك دو باس. سي كون فات يوتيوب يخدم عنده بليزيور بارامتر اللي يخدم بهم بور نلحقوا لهذيك لا مونيتيزاسيون. يعني لهذاك لو في تاع يخلصك كاين بروسيدور كبيره اللي تجوز قبل باش يشوف مسيو يوتيوب هدايا انت شحال يخلصك وقتاش يخلصك يعني سورتو شحال لا فالور تاعك. دونك جو فو دوني ان اكزامبل. كاين عباد يدير باغ اكزامبل 10000 فيو هكذا يخلص طون يخلص on va dire je vais vous donner un exemple là هكذا يخلص on va dire $500 pour les 10000 vues. un autre يخلص
on va dire $2000 pour 10 000 vues. تشغل 10 000 vues, on sait باللي شغل يخلص شويه بارابور فيو شويه, mais c'est pas des chiffres énormes. Mais كاين des gens اللي يخلصوا بزاف avec des vues ناقصين. Donc c'est ça يعني les ce qu'on va essayer de comprendre حنايا la logique تاع le bot هذايا يوتيوب. Parce qu'en fait faut savoir un truc les gens. الوقت اللي حقنا ليه toutes les applications عندهم des bots qui font plusieurs tâches. Par exemple, des bots les بانيو العباد, les bots اللي يخلصوا العباد, les bots اللي يحسبوا لي واسمهم لي فيو. دونك ما بقاتش هذيك عباد, شغل عباد derrière des écrans. يا با ça. C'est bon, بكري هذيك. Donc يعني tout est devenu automatisé. Donc le truc وين راه, الحشوه وين راهي, c'est que يعني comment que les bots هذوما fonctionnent باش نعرفوا حنا واش نمدوا لهم باش يمدونا لي ريزولطا سويتي. هذه هي ليكواسيون. دونك faut savoir que les bots هذوما, on va parler spécifiquement de YouTube. YouTube كاين مقياس هكذا, واحد المقياس يقيس به. دونك البارامتر اللي يحسب عليه كاين بليزيور. كاين البلاد اللي راك فيها, كاين لا نيش اللي راك تهضر عليها. Par exemple, je vous donne un exemple. واحد par exemple يدير دي فيديو تاع الضحك, وواحد يدير دي فيديو يبارل par exemple des assurances ولا de l'immobilier par exemple ولا de l'entrepreneuriat par exemple كيما حنايا هنا. il y a un grand écart بين هاد السيد شحال يخلص والاخر شحال يخلص. شغل un très grand écart. شغل je vous parle de un truc تاع X20. شغل الاخر تاع لي celui qui parle d'immobilier, celui qui parle de كذا يخلص 20 plus que السيد اللي يهضر على الضحك اللي يدير دي فيديو كوميك. Donc juste pour savoir ça, هذا c'est un détail important, on appelle ça le CPM, يعني le coût par les 1000 personnes. Donc faut savoir que attendez très برك. What the fuck je viens de dire man. Alors donc le CPM هذايا le truc تاعو c'est que chaque niche عندها le CPM تاعها spécifique. chaque niche. Par exemple, كيما l'immobilier, l'autre CPM تاعها je pense il est de من $20 jusqu'à 50 ou $30 jusqu'à 50. تاع الضحك l'humour, le CPM تاعو يعني CPM c'est en fait on va essayer de simplifier ça au maximum. Hein. Le CPM c'est en fait نتايا كي تروح دير بيبليسيتي في اليوتيوب, باسكو هما عندكش جايه سلسله. انت كتروح دير بيبليسيتي والسيد اللي راهو يدير لي فيديو اللي يجوز عندك اللي تجوز عنده دي بيبليسيتي سي راهو يخلص بارابور عليك اون فيت بارابور على لا بيرسون اللي راه يدير لا بيبليسيتي. دونك اون فيت سلسله شغل كاع تو تي كونيكتي, راك شايف. دونك اون فا بروندر ليكزامبل تاع اون فا دير ان هيوموريست هكذا, واحد يدير دي فيديو كوميك درول كذا. Les vues تاعو on va dire زعما 100 000 vues, il fait 100 000 200 000 300 000 vues sur YouTube. Donc السيد هذا est-ce que il peut gagner de l'argent بيوتيوب, يعني en fait est-ce qu'il peut monétiser les vidéos تاعو. La the quick يعني the quick answer, la réponse on va dire rapide, oui يقدر. mais شحال, c'est ça la vraie question. Donc ça قلت لك ça dépend de plusieurs paramètres, منهم le pays اللي راك فيه. quoi par exemple كيما هنا الجزائر سي فري لي ريمور اللي راهم يدوروا كو في يوتيوب ما يخلصش في الجزائر سي فري, يعني ما يخلصش بزاف. دونك جو فو دون ان اكزامبل. حنايا لو يعني شحال اون بيرسون تخلص بار فيو, باسكو ما بالك لي فيو بار اكزامبل 100 000 فيو ماكش تخلص على 100 000 فيو, راك تخلص على لي فيو اللي جاست فيهم بيبليسيتي تاع العباد اللي داروا لا بيبليسيتي عندك. يعني شفت انت باغ تكون في يوتيوب تشوف فيديو تخرج لك هذيك بوب, سي لا ميم شوز. دونك لي فيو اللي راح يتسيكونتاو لك سي لي فيو اللي جازوا فيهم لي بيبليسيتي هكذا. دونك فو سافوار كو تاع لومور تاع الضحك باغ اكزومبل ولا تاع ديفيرتيسمون جينيرال, لو اسمو لو كو بار اون سول on va dire فيو وحده تاع لا بيبليسيتي واسمه عاود ما سمعنا والو. تلاقي
اصبر شوف قلت لك دونك هكذا تسمعوا alright so قلت لك بارابور لا ديفيرونس بين الجزائر اي لي زوتر بيي سي كو في الجزائر المشكل تاع بلادنا سي كون فات ما عندناش بوكو دو بيرسون لي يديروا دو لا بوبليسيتي سور يوتيوب واش قلت لكم en fait faut prendre لازم faut considérer YouTube comme étant سلسله donc plus il y a des gens qui يديروا de la publicité sur YouTube plus YouTube يخلص واسمهم les gens اللي يديروا لي فيديو سي يعني سي سيستيماتيك وعلاش ماريكان بلوس باسكو ماريكان كاين بزاف بلوس دو بيرسون اللي يقول لك راني حاب ندير بوبليسيتي في اليوتيوب دونك لي جون اللي راهم يديروا لي فيديو يعني لي كرياتور دو كونتوني ان جينيرال لوجيكمون يخلصوا بلوس كاين بلوس دو كونكورونس يعني بلو تطلع لا كونكورونس بلو البلاصه اللي تحطها نتايا في الفيديو تاعك كي دير بوبليسيتي راح تسقى غاليه سي سامبل دونك تما اسمح لي باش نقاطعك تما سي لي بوبليسيتي اللي راهم يخلصوا لي يوتيوبر اللي يديروا بوبليسيتي راهم يخلصوا يوتيوب ويوتيوب يخلص لي يوتيوبر تما كان بور لا فير كورت ديريكتومون تما هاد لي بوبليسيتي هما راهم يخلصوا لي يوتيوبر سي سا اكزاكتلي تا تو كومبري ان فيت سي سا كو المشكل تاعو سي كو يوتيوب مالغري هذا السيت يدير بوبليسيتي باغ اكزومبل نتايا ولا انايا نحبوا نديروا بوبليسيتي نبيعوا كاش برودوي في اسمو سور يوتيوب يدي مع بلوتو في لا بوبليسيتي يدي 50% دو بينيفيس دونك يدي 50% ليه 50% مدهم لك مي اذا ما عندكش تا با بوكو دو كونكورون يعني في الجزائر كاين بلوس دو بيرسون كي كري دو كونتوني كو لي بيرسون اللي يديروا دو لا بوبليسيتي في امريكان نو enfin si في امريكان aussi il y a plus de gens اللي يديروا qui créent du contenu que la publicité mais كاين بزاف دونك باغ اكزومبل تلقى باغ اكزومبل زعما اون فيديو تلقى يضربوا عليها كاع اللي يديروا لا بوبليسيتي يضربوا عليها كاع يقول لك نو انا حبيت نجوز لا بوبليسيتي تاعي باغ اكزومبل راني حابها تجوز في الفيديو تاع جو سي با انايا امينام باغ اكزومبل tu vois donc لا بلاص تاع لا بوبليسيتي اللي تري امبورطونت وهذه سي قلت لك بارابور وي اسكو امينام كيما بديت انت ان اكزومبل زعما دوك حبوا دي بوبليسيتي ديرهم فيديو تاع امينام اسكو امينام يقدر يخير اونتر هاد لي بروبوزيسيون تاع بيرسون نو لا اون بيرسون نو سي الالغوريثم تاع يوتيوب كي في سا تما جون دي فورسيو هذه نو مي هو شوف هي على بالك هي دوك نفهمك جو دوني اكزومبل باش تفهم بيان لو كونسيبت هذا تاع لا بوبليسيتي اسكو تقام لك غاليه اسكو لا بيرسون اللي راهي دير في لا فيديو راح تخلص بزاف سا اون فيت سي ان سيستيم دو دونشير هادي سي دون تو لي ريزو كاع يمشيو هكذا لو سيستيم دو مونيتيزاسيون يمشي بلي زونشير يعني دونك انايا باغ اكزومبل كو اون فيت سا سي يعني سي موديفيابل تقول باللي باغ اكزومبل انايا تساعدني لو كان ان سول كليك يستقام لي اون فا دير $20 انا تساعدني وخد اخر يقول لك انا تساعدني $25 دونك لا بريوريتي تروح المول $25 راك شايف لا كيفاش هذه بروجيت لا في كلش يعني بروجتيها في كلش باغ اكزومبل كي تروح دير لا بوبليسيتي سير فيسبوك ولا يوتيوب ولا تيك توك ولا whatever en fait le bidding system هذايا ça marche comme ça وهذه depuis longtemps c'est pas nouveau mais وشنو دوكا يعني ce qui change parce qu'en fait faut savoir que l'algorithme تاع يوتيوب que ça soit je vous parle pas de l'algorithme تاع البايمون يعني c'est pas l'algorithme تاع شحال تخلص وكذا non je vous parle par rapport à l'algorithme تاع كي تحط نتا دي فيديو sur YouTube يعني comment réussir sur YouTube en faisant des vidéos هكذا l'algorithme il change يعني كل عام كاين دي موديفيكاسيون يصراو باغ اكزومبل واحد العام سيتي لا بيرسون اللي كانت بارطاجي لو بلوس دونك العام هذا جو سي با هذا جي با دانفورماسيون على العام هذا نو تشوبر اصبر تشوبر شغل لو بوت اللي شغل يطلع لك لي فيديو ولا بارابور زعما للادز لا بارابور للبوت اللي يطلع لك الفيديو باش الغاشي يشوفك اكزاكت البوت دوك هذا العام بلوتو شغل لاني باسي هذا العام يتبع ريتنشن سما ريتنشن فيوز لما كي يدخل لك شي واحد شحال زعما البورسونتاج اللي يخرجوا في الدقيقه الاولى شحال واحد يدخل يشوف 5 سكوند ويكليكي كيما زعما باغ اكزومبل واتش يعيطوا له بارابور الواتش تايم
يس كيف يعني لازم وي كي سورتو دوكا زعما كي تحكم باكزومبل زعما مستر بيس شغل هو كي تشوف تقول مستر بيس دوكا شغل هو بلاس بيودي باي سي بون دا هو البريمي هو يوتيوبر توب في دوكا، وي. يوتيوبر ما يدير فيديو راه ضارب 60 مليون فيو كي والو كي تشوف زعما تدخل زعما تشوف لي فيديو تاع مستر بيس سواء في المونتاج ولا في الكونتوني شغل يدخل لك ديراكت ما كاش هذيك تاع انترو ودير جام ودير شغل يدخل ديراكت في المفيد باش يشد تسمى لاتونسيون، وي. الهوك شغل الهوك 30 سكوند الاولى شغل يخليك تكمل شغل بلا ما تفيق تلقى روحك شايف 2 مينوت 4 مينوت 5 مينوت حتى يلحق عنده هو واش تايم اسمه ريتنشن تاعو واقيلا 70% ولا شحال المهم طالع بزاف قولوا شوف فيديو تاعو يكملها جوستومون كان اكسبير سي شغل حياته شغل قاريها بيان قاري يوتيوب ماشي داير يوتيوب الديبي تاع الفيديو يدير لك دي زاكسيون حيصراو في الفيديو اللي حيخلوك تستناهم يجوزوك شايف اكزاكت يدير لك سي دي تكنيك مورسو هاد العفسه سا مارش بارفيتمون وي هذه سي تكنيك يونا بليزيور دوك شغل عباك هبلوا في النومبر دا يعني اللي زكروش تاعك شغل كيفاش يحكمك يخليك تريح لا فيديو هذيك سي سا بلوز امبورطون ما يخليكش كاع تكليكي ما يخليكش كاع تكليكي ما يخليكش تكليكي كل 2 سكوند تصير عفسه في l'écran. Je crois que comme il y a même d'autres techniques qui s'appellent, genre il y a des vidéos où elles sont sponsorisées. Il y a qu'elles sont sponsorisées je sais pas, par une marque. Ouais. Il y a un certain youtubeur qui utilise avec le sponsor, genre avec la partie où il doit avoir le sponsor, il intègre la vidéo. Il y a déjà une partie. Genre, mais quand je dis une pause, je prends écoutez, maintenant je vais vous parler du sponsor de cette vidéo. Au cours de la vidéo, il y aura le sponsor. Qui m'a donné vidéo Voilà, 15 Cyprien ou là, je sais pas, Vibrock, je sais pas. C'est des techniques. Parce que en vrai, tu as une vidéo, on va au milieu de la vidéo pour dire une pause, je vais vous parler de mon sponsor. Des fois, des gens qui skippent, tu vois. هادوك يوتيليزا تما يربح من السبونسور اللي هو سبونسوريزي ويربح من الفيورز تاعو اكزاكتومون وي يحسرني مني اكزاكتومون نو سي ايكوت يعني دوك قلت لك سي هربوا بزاف لا يعني في لا مانيير كومون ماشي باسكو فهموا لا بسيكولوجي د لاتر هيومان الانسان خلاص سي دوفنو ماشي فهموه بزاف بزياده دونك كي تفهم الانسان بزياده tu peux le contrôler comme tu veux دوكا ça s'est empiré وعلاش باسكو لي تكنيك نورمال اون فا دير خلاص تعملوهم كاع والانسان لو سيرفو د لاتريما كي يشوف ان تروك مالغري كسي ان تروك اكسبسيونيل مي يشوفو بزاف يدوفيان اوردينير دونك راهم يعني دو جور اون جور راهم يزيدوا يبدعوا بلو دوطر تكنيك باش يشدك يعني دي تكنيك اون فا دير دي نوفيل تكنيك باش يشدك باسكو لي زونسيان ماتوا دوكا هذه هي جوستومون دوكا شغل ولات بير على نقولوا زعما 5 من قبل ولا سورتو كي خرج تيك توك اي تو دونك سي بون شغل مام ولات ترند في كاع لي ريزو شغل فيديو تاع 6 سكوند ميم با 30 سكوند مام يوتيوب اون فات يوتيوب كان داير زعما كنشوفو غير سي جوست كو بكري اليوتيوب كان يسيي يدير كونكورونس مع نتفليكس سي بور سا اللي كان يبازي بوكو بلوس على لي فيديو لونغ دوكا لا يوتيوب لو بيت ديالو انه يدير كونكورونس مع تيك توك لا بروف راهم خرجوا لي شورتس وما ماشي غير لي شورت اسمح لي ما ماشي غير لي شورت دوكا يوتيوب مام في الاخر في الكونطرا تاعهم تاع يوتيوب بارتنر سما باش تولي تخلص هذيك تاع تلحق ان كابوني وتلحق 4000 هذيك من بعد كي تجيبها لي فيديو تاعك كاين شغل ريكوايرمنتس باش الفيديو هذيك تولي شغل تقدر يجوزوا فيها الادز بكري كانت 10 مينوت شغل تشوف اليوتيوبر يطولوا الفيديو تاعهم يجعدوها حتى تلحق 10 مينوت هذيك نحاوها هذيك دوكا ولات ويت نقصوها ولات 8 مينوت اوكي باسكو كونتنت شافوا بلي شغل الكونتنت تاع 10 مينوت ما ولاش شغل سي بون دوكا كاع ولا بزاف اون بيس هما تساعدهم يا اخو كيهبطوا على 8 مينوت تساعدهم بلوس دو ادز بلوس دو دراهم ما تساعد اليوتيوبر تاعك بار اكزومبل لوغان بول كي تشوف زعما لي فلوق تاع لوغان بول بكري كان يدير 10 مينوت شغل كاع كان يابلود دوكا ولا يدير 5 8 مينوت شغل يلحق هذيك مينيموم و يحبس باش ما يجوز يوصل بيبليسيتي و يس اكزاكتلي اي عندكم باري فوطون ديكران تما تاع بكري كي تكونيكتي تلقى روحك تلقيت باغ كونطخ دوكا نو
انا جو كومباري طون ديكون تاع لونتوراج ديالي زاد بزاف بارابور لي زاني بريسيدونت باسكو لي Ah oui. زالغوريثم غير يزيدو يساميليور دي بليز Ah اون oui. Ouais. يولي يا خو كي تشوف الالغوريثم تاع تيك توك انه يبروبوزي لك العفسه اللي راك حابها، إيه شغل ماشي انت اللي تحوس، هو اللي يبروبوزي لك، تفهم تاع صح بلي سا سي اميليوري. Non, il est هو جوستومون هو بارلون د الالغوريثم تاع تيك توك. باغ اكزومبل هنا في ام جي يافي شغل 2 جور اللي داشتو انونسمنت، شغل حطينا تيك توك شغل فتحناه يافي 2 جور درنا تاع اسمه لا سيري تجربه. دونك اذا تبعوا في انستا اي تو دونك اون بوستي سور انستا لا سيري تجربه لي vous pouvez تاني بارتيسيبي. شغل جزء انستا تبعت ميساج فوكال دو مام با 1 مينوت هكا تحكي فيها شغل ان اكسبيريونس صارت لك في عجبني بزاف الكونسيبت مليون ام جي بروفيسيوناليتي. ميرسي خو. اون بليس حطيناها في تيك توك، شغل احنا كنا نهضروا هكا قلنا تيك توك شغل محشي يطلع بوستي بزاف، وشغل دي تجربه ما كناش حنديروا شغل بوستي 4 فوا بار سيمان ولا قلنا شغل نحطوها برك شغل لا بريزونس، شغل اوني بريزون في تيك توك. اون فات اليوم حطو خليها الدار اليوم تنوض تلقاها 25 كا فيو وواحد 2 كا ابوني شغل هكاك اوفر نايت بلا والو. incroyable. Il est puissant, mais il est toujours puissant. Il a gardé la puissance تاعو, which is good. Et يعني donc pour pas باش on va dire le plus important, c'est donc حنايا comment un Algérien peut faire de l'argent grâce à YouTube, surtout ça. Et ça كاين دي تكنيك دوكا يعني نتحلبوا يا التكنيك اللي راهم خارجين. تفضل. زيد فضلك يا خو. كونسيرنون يا خو يوتيوب اد كاين انا اللي يوتيليزيه بور سبونسوريزي سي برودوي هنا كوتي اي كوم كاش واحد يوتيليزيه. écoute شوف نعطيك كوتي اي كوم هنا في الجزائر سي جينيرالمون لي براند دونك سا سوا باغ اكزومبل جوميا ولا هادو لي سوسو دي بيفيسيتور هادوك اللي يخسروا الملاير وما تحروش كيفاش ما فهمتكش. شغل لي ديفيسيتور اللي سبونسوريزي شغل زعما 10 يقدر يريح 5 سنين خاسر هو يدير لا بوبليسيتي. اكزاكتومون بارك الله فيك. ماشي باسكو اون فيت فو سافوار كو chaque plateforme que ce soit YouTube ou Instagram ou TikTok, chaque plateforme a le type de contenu تاعها مع la niche تاعها. Je vais vous donner un exemple. Comme Facebook, les produits par exemple tu توري un produit برك t'as plus de chances ينجح لك que في كاع les autres réseaux. Quand je dis Instagram, YouTube, quand je dis Facebook, YouTube ou Instagram تاني, oui. Donc YouTube, non. YouTube, en fait, le type de publicité ou le type de produit اللي يديروا en publicité في YouTube لازم يكون شوية spécifique. Un exemple, les formations, ils marchent de folie. Oui, c'est vrai ça. Une formation sur YouTube. Yes. Et comparer le Facebook, c'est pas intéressant. Dans le domaine là spécifiquement. TikTok, par exemple, les ads اللي يمشوا le plus, c'est par exemple les trucs, les gadgets, les fournitures تاع la maison. Mais شنو سالي دوكا تيك توك ادس ما راهوش ديسپونيبل ان الجيريا صافي. مازال هذا يبدا يا اخو. صافي واحد الاناني من اللي طلقوه يا اخو بصح المماركه راهم يخدموا به عندي واحد 6 شهور راهم يخدموا به نورمال. دي كونت ماروكان با دي كونت ماروكان بصح هو اللي ديسپونيبل في 7 بيي ولا 8 بيي برك اون مومون. كي سقسيت هكذا لي ماروكان واش قالوا لي بلي يتفاهموا مع اون اجونس يشريو شغل ان كونت وهذاك لو كونت شغل يوتيليزيوه بليزيور بيرسون ويبداو يخدموا. بارك الله فيك. وي يخدموا باسمو يخدموا بالكونت امريكان دي كونت امريكان. اي والله. مي يعني بور با ديتورني بزاف اسمو لو سوجي نريحو شويه في اسمو في اليوتيوب باسكو سي تري امبورطون فات ماشي يا تالمون دانفورماسيون ما يكفيناش الوقت اون فات سي اسمو لا اون سي كونسيرن باغ اكزومبل لي دوك انت هنايا في الجزائر دونك اون ا كومبري لو كونسيبت يعني اللي حكايه لي بوت هادو ما حكايه لو سي بي ام هدايا باللي شاك نيش بالسي بي ام تاعها باغ اكزومبل واحد يهضر انتربرونيا ولا واحد يهضر ديفيرتيسمون سي با الميم سي بي ام دونك ماشي يخلص ما يخلصوش كيف Et دوكا كومون اون بو فار الحكايه هذه يعني يعطون في الجزائر. دونك المساغر هنا الجزائريين واش راهم يديروا وهذه راهم يديروها دوبوي دي زاني اي سا مارش دو فولي. باغ اكزومبل شفت لي فيديو تاع تلاقيتو بهم سيرمون دي فيديو تاع موسيقى تلقى باغ اكزومبل فيها 1 اور يجوز لك دي يكتب لك من تحت ميوزيك ريلاكسونت كدا دو سيرفو دو جي با كوا. Ce genre de vidéo, yes, ce genre de vidéo, هاد يديروهم هنايا في الجزائر، يونا بلوزيور يديروهم في الجزائر، مي لو تروك يعني لو تارغيتينغ تاعهم
et c'est un targeting international. Donc déjà l'écriture c'est en anglais, le type de contenu رايح à peu près واش راهو يشوف واش راهم يشوفوا les pays occidentaux, la musique, le type de musique c'est les occidentaux. المشكل c'est quoi هذه ماشي ça m'a pris beaucoup de temps باش انا je me suis intéressé في YouTube ça fait واحد quelques années شو دخلت فيها bien j'ai essayé de comprendre يعني l'algorithme تاع البوت هذا كيفاش المشكل il y a un tout petit détail c'est qu'en fait YouTube يمشي par paramètre par la proximité un exemple donc نتايا lancé vidéo YouTube البوت يوريها les gens qui t'entourent قبل par exemple à un radius de on va dire 25 km donc 25 km اللي راهم دايرين بيك سي هما لا بريوريتي اللي يبداو يشوفوا لا فيديو تاعك دونك si tu fais ça par exemple هنا في الجزائر la priorité راح تكون les Algériens parce que le compte a été établi في الجزائر et le type de parce qu'il y a même تقولي طلعوا par VPN ça marche pas كيف la même chose et targeté prioritairement les Algériens mais si par exemple tu lances une vidéo هكذا et يبدا يبارطاجيها لك واحد à l'étranger par exemple هكذا عنده واحد عنده انستغرام يبارطاجي لك لا فيديو ان امريكان اون فادير ولا ان انجلي هي اللي عندهم لو سي بي ام طالع سي عندك لا سويس عندك لي بيسونس فرنسا عندها سي بي ام طالع دونك كون السي بي ام تاع يوتيوب راك تهضر على اليوتيوب درك بارابور اليوتيوب وي ما تنساش صحاب الخليج ثاني عندهم سي بي ام قاصح خو سي بي ام قاصح بارك الله فيك وي سي فري يعني كاين دي بيي هكذا اللي معروفين وين شغل عندهم سي بي ام تاعهم طالع باسكو يا بوكو دو جون كي فون دو لا بوبليسيتي اون ا كومبري سا لو تروك سي واش يدير يبارطاجي لك لا فيديو تاعك دونك يبداو يشوفوها باغ اكزومبل جماعه الخليج يبداو يشوفوها اي كي يبداو يشوفوها ويشوفوا باللي البوت تاع يوتيوب يشوف باللي عجبتهم يكومونس à la proposer aux gens qui sont susceptibles de la voir qui sont في الخليج هاي الحشوه وين راهي اون فيت دونك بور فار اكسبلوزي اون فيديو à l'international sur YouTube من الجزائر سي كومبليكي دون لو كا وين ديرها وحدك يعني سون ريان بار كونتر كاين دي جون واش راهم يديروا باغ اكزومبل يسباميو في اسمه يسباميو في فيسبوك في لي جروب فيسبوك يدخل لي جروب فيسبوك تاع ليترونجي يقولون فوالا هاي ليك فيديو جي اكسبليكي whatever le dropshipping par exemple j'ai expliqué dropshipping en anglais روحوا شوفوها دونك الجروب هذاك يشوفها كاين كالكو بيرسون يشوفوها من التم الاخرين كيف كالكو بيرسون ومن بعد si tu continues هكذا يعني une vidéo 2 3 4 5 le bot هذاك l'algorithme خلاص راح يوالف دونك لي بروشين فيديو اللي راح تخرجهم راح يبروبوزيهم ديريكتومون لهذوك الجماعه كيف comment l'arnaque ça marche et c'est logique c'est très logique parce que لو كان تخدم هنايا في الجزائر pour les Algériens avec un contenu باسمه بالدرجه ولا بالعربيه ça va pas marcher يعني en étant شغل transparent ça va pas marcher parce que la langue يا خو c'est la langue diplomatique باسكو ميم صحاب الخليج ما يفهموناش سي سا البروبليم سي كو هنا نفهموها ما يفهموناش هنا كيما نقولوا بين لي ولايه كاين دي ولايه اللي ما يفهموش اللهجات تاع ولايات واحد اخرين فهمت واش جاب بلاد البلاد اكزاكتلي انا باوي نلقاو دي يوتيوبر يهضروا بالعربيه الفصحى ثم باش هادو تاع الخليج كلشي يقدروا يشوفوا سي انتيليجون هناك كاين دي يوتيوبر طري كونيو كاين واحد اليوتيوبر راح لي اسمه تاع فري فاير ستان الجيريان اللي فيديو ديالو كاع من الخليج يهضر غير عربيه فصحى شات كيف هذا يضرب طلع على لو واش يعيطوا له ار دي ام هكذا ار بي ام الار بي ام سي لي ريفونو يعني شحال دير لي ريفونو تاعك بر با تتشوكا بورتون في الجزائر بورتون يدير لي فيديو من الجزائر سي با لوجيك مي قلت لك سا ديبون د لا نيش تاعك برينسيبالمون اي الدوزيام بوين سي لا لوكاليزاسيون يعني العباد اللي راك تارغيتي فيهم سي تري امبورطون دونك il y a des techniques donc par exemple les vidéos تاع الموسيقى هذوك les vidéos تاع motivation ça marche aussi انتك مليحه تاع motivation سي بي ام تاعها طالع شويه بارابور لوسمو بارابور تاع اليومور باسكو علاش سي لوجيك l'humour tout le monde est concerné par l'humour si tu prends par exemple le gaming
pratiquement tout le monde, pratiquement. هكذا تروح par exemple l'immobilier, c'est pas tout le monde qui est intéressé par l'immobilier. Tu vois. Et donc la publicité doit forcément être chère. يعني forcément même في الجزائر في الجزائر. Donc إذا par exemple l'humour يسقام لك 0.01 دولار le تهضر على البنيان في الجزائر في يوتيوب tu t'adresses aux Algériens avec les Algériens هكذا le CPI نتاعك يكون طالع يلحق لك بالك 0.2 دولار راك شايف لا ديفيرونس سي فوا 20 et c'est logique mais شنو les vues والاخر t'auras pas beaucoup ما يكونش عندك بزاف les vues et c'est logique ça n'intéresse pas tout le monde et YouTube على بالو بها donc c'est pour ça que يخلصك plus شايف le ماشي شغل tout est calculé tout est ماشي لحقوا un point وين ولاو يكالكوليو trop de choses en même temps genre tu peux pas cerner le bot هذاك تاع يوتيوب باش يخمم ما تقدرش عنده des milliers de suppositions باغ اكزومبل يقول شو لو كان يدخل لي السيد هذا نوري له الكونتوني هذا لو كان ما يعجبوش 5 سكوند ابري نوري له هذا 10 سكوند ابري نوري له هذا 15 سكوند ابري نوري له الكونتوني سي دو لا فولي فاهمي شنو سي اون انتيليجنس ارتيفيسيال يعني سي با ان تريك هكذاك برك tu vois باش حبيت نقول سيك لو كان نقارنوا الالغوريثم تاع اليوتيوب بارابور تيك توك انا بور مو يبان لي الالغوريثم تاع يوتيوب خرده راني نهضر على لي سوجيستيون انا بيرسونيلمون جوزت الباك العام اللي فات وكملت الباك ديالي حتى دوكا مازالوا يبروبوزي لي دي فيديو تاع الباك شغل ما عندي ما ندير بهم راك فاهم واش فوا ندير با انتريسي وهكاك ويزيد يبروبوزي تو سكو جو دير كاين بعض bien sûr et c'est écoute يعني انا هذه كيف je l'ai remarqué par exemple sur Spotify le truc تاع الموسيقى le genre de musique اللي انا personnellement يكونسيهم لي تقول لك كيفاش Spotify c'est le pire. لو بير يا خو عنده واحد الالغوريثم ما تقدرش تيماجيني شحال لقيا شغل وين يبان مع شغل يوتيوب سي يوتيوب شغل حاجه كبيره كومباري لسبوتيفاي لي جو ميوزيكو تاعنا خير منها كيفاش يوتيوب لقى يعرف لي جو ميوزيكو تاعك خير منك bah oui non يوتيوب خو طياره في هذه مي سي سوبوزي سبوتيفاي كي في سا مي نو دونك شي با واذا راهم يخدموا عليه ولا de façon سبوتيفاي فا با سي با وينر مش راح يريح سبوتيفاي سي فريك راهو يكبر راهو يبرون دو لامبلور مي سي با اون انتربريز راح تريح كيفاش شنو يقدر يدي بلاص سبوتيفاي جايين طالعين خو عباك لي لو تروك سي لي ستارت اب دوكا اكطوالمون وهذه دوبي فادير لي 10 دانيير زاني هادو لي ستارت اب راهم واجدين elles sont là راهم واجدين ils opèrent مي بالك راهم يخدموا on va dire à une échelle حابطه of course باسكو عندك سبوتيفاي راه قدامك tu peux pas concurrencer mais le jour وين تخرج une rumeur على سبوتيفاي ولا تصرى un truc على سبوتيفاي لو لوندومان لي انفستيسور يدبلوك لي بيدجي على واسمهم على لي ستارت اب هذوك وتحير دو جور لوندومان تطلع ابليكاسيون دور فيسبوك يوتيوب ما تامنش بان هاد لي ابليكاسيون ايزيكزيست سون لا تما مستناو برك سبوتيفاي يطيح اي سي بارتو ميم فيسبوك يسناو فيه يطيح انستغرام يسناو فيه يطيح تيك توك اوسي اي سي كوم سا هذه هي سي الكابيتاليزم اللي درناه هكذا which is good شغل اللي مدنا المير هاد لي مونستر لي بلاتفورم هادوما يوتيوب وفيسبوك اسكو طون افي ان جور يطيحوا écoute c'est difficile كيما فيسبوك ويوتيوب الوغ لا يوتيوب شغل سي كازي امبوسيبل يطيح تكنيكمون كدوكا اليومنا هذا كازي امبوسيبل فيسبوك ينقص بروبابلومون ينقصوا فادير لي نومبر تاع العباد اكتيف فيه بروبابلي مي باش يطيح ماش كي يطيح باسكو ايكوت هو زوكربيرغ ماشي ساهل ماشي بوكو جون لي ما شغل يكرهوه زوكربيرغ مي والله ما ساهل جو بروميغ ماشي كاع ساهل هو عنده شابو عنده ماشي سير مخموخ راك شايف شغل سي با فاسيل دو باش تطيح اون فادير ان امبير لي شبيك يلا كرييت لي شغل في لي ريزو سوسيو سي انكرويابل سورتو دوكا راهم على ميتافيرس دونك ايماجين باسكو سي بوكو بلوس من ناحيه الفينانسمون فاهم يوتيوب ما جاحش يترتق لو كان ما جاش يترتق كيما ترتق دوكا لو كان ما شريتوش جوجل راك فاهم تشري جوجل كاين دراهم سكيفي كو يوتيوب تشوف لي سيرفر تاعهم ما يخلصوش خو وين راهي الشركه اللي حتقدر تحط اوطو دو بودجي في دي سيرفر كيما جوجل واش دايره دوكا راك فاهم بارك الله فيك
tu peux pas te garantir un retour sur investissement simple. Tu peux ولازم pas, ما تقدرش. ولازم دو بلوس لازم دير عفسه دو كاليتي. او دونالد ترامب ياك ناوي يدير ريزو سوسيال ديالو وخرج هذاك الريزو سوسيال رجعها كاين il existe. سايتي ان بيت توتال. ميم سي دونالد ترامب معروف ريزو Ouais, ouais. سوسيال ديالو ابارامون خرده. ميم سي ستان غران اون دافير، ميم سي كو سيد خشين في الميليو، مي ريزو سوسيال تاعو كان خرده. نو ابخي اسمو خو بطاطا ذا تشوف سوشيال تمسخر بيا ولا دا اسم خو هاك شايف شغل ما كاين مي بون شغل. ديلي فو. ما يا خو كاين دي ديسيزيون ماركتينغ شغل تحسهم دي ديسيزيون ستوبيد، داك فاهم شغل ما تحير كيفاش دارهم. شغل انسان عادي وما يديرش هذوك لي C'est ديسيزيون. des perspectives, c'est des s'il a des conseils balak je sais pas. Donc mais tu peux pas savoir. Omar كيما هادو c'est qu'en plus c'est devenu بزاف دوكا يعني الوقت اللي رانا فيه c'est devenu بزاف une valeur enfin des entreprises valorisées شغل بزياده على la valeur actuelle تاعهم. Par exemple Tesla elle coûte le اسمه la part تاعها donc je sais pas شحال راهي قال حبطت 300 mais جبت un mois ولا 2 mois اللور elle était à 600 700 شو $700 elle est surévaluée par rapport للقيمه تاعها تاع الصح. وهذه ça se passe في كاع لي ستارت les on va dire les tech start up اللي راهم دوك c'est la même chose tu vois donc c'est un marché qui est spéculatif, c'est dangereux يعني pour l'économie c'est dangereux. Mais bon on va pas rentrer على كل حال في السوجي هذايا. donc nous le YouTube جماعة الخير c'est plus c'est pour moi je pense باش نهربوا c'est ça le truc. انا je pense sincèrement que il y a toujours une occasion باش تدخل لهنا من الجزائر يعني tu peux tu peux te positionner sur YouTube ou تقدر دير on va dire un petit revenu يا لو كان je sais pas تلحق لهذيك 100 200 $300 par mois c'est très faisable, c'est très faisable. خو راني نقول لك les gens تشوف par exemple par jour يبارطاجي une vidéo فيها 1 heure ولا 2 heures ولا 3 heures كل خطره واش يسميها بالك تلقى لا ميم فيديو tu vois يبدل لك لي زيماج وشكون كيس كيفاش لي زيماج يدي مونطي موسيقى واش من موسيقى ماشي موسيقى تاع اسمه تاع لي ضروا داير فيديو في يوتيوب انت عبدو على هذا عندك راك داير فيديو انت في يوتيوب درتها بكري بديت افون درت كالكو فيديو درت سوق العام اللي فات اي سي لا وين جي بيان étudié le truc bon حبس باسكو شغل je pouvais pas gérer شغل من الاخر tu vois mais يعني ماشي يا بوتونسيال شغل ماشي تمسخير كاين صح un potentiel surtout pour quelqu'un qui étudie مليح يعني le fonctionnement تاع يوتيوب قبل ما يدخل. par exemple يشوف سي كوا لي سي بي ام هادو كيفاش يجوجيو كيفاش يوتيوب يخلص وقتاش يخلصني اسكو سي بوسيبل يخلصك من الجزائر دو موان شغل اسكو يقدر يبعث لك اون ساشون باللي لادريس تاعك هنا في الجزائر. دونك سي تو سي كيسيون نو هي سي فوزابل عبدو هذه تاع كيخلصك في الجزائر. بون اذا يخلصك في الجزائر يخلصك بارابور يخلصك بالاسمو يخلصك باليورو بالدينار تاع البنك راك فاهم. ما يخلصكش بالمارشي نوار. كاين واحد لاستيس باش يخلصك بالمارشي نوار سي كنت تكون مع ان نتورك في الخارج اللي هو يفرسي لك لا صوم اللي اليوتيوب تدخل منك يفرسي لك الكونت بانكار ديالك باش انت تريتيريها في الجزائر. هذه واحد لاستيس من داير اليوتيوبر اوكي مي لا السلام عليكم. السلام دوكا عندك لا كونفرسيون لا دقيقة عندها كالكو زاني اليوتيوب في الجزائر كانوا اليوتيوبر يروتيريو الادسنس لي ريفوني تاع الادسنس ديالهم بالدينار تاع البنكة ما بيش حراو 140 ولا 130 دينار هكاك. وي ما تروتيريهاش ماشي تاع مارشي نوار ماشي 212 لا تاع البنكة. دوكا بلوكاوه ياك صرا لهم بروبليم مع ويسترن ديجيتال سي صا ولا ويسترن نيتورك راح لي اسمه سكيفي كو دوكا ما عندك دي ريفوني ما تقدرش تخرجهم صوف اذا كنت لي مع ان نتورك في الخارج اللي هو يبعث لك الدراهم. مي تشوف دير كوا نتورك النتورك سي اليوتيوبر نهضر لك اليوتيوب فرونسي. النتورك المعروف كاع سي ويبيديا داخلين فيه سيبريان داخل فيه سكويزي كان داخل فيه ابري خارج. ويبيديا عنده الكونترول على تقدر تقول براسك كاع اليوتيوب فرونسي. النتورك هو الوسيط بين اليوتيوبر وبين اليوتيوب. نعطيك اكزومبل مقبل انت قلت باللي اليوتيوبر ما يقدرش يخير لو تيب دو بوبليسيتي اللي يجوزو في الفيديو ديالو.
بالنتورك تقدر تخير لو تيب دو بوبليسيتي اللي يجوزو في واسمو في الفيديو ديالك باسكو النتورك عنده ان كونتاكت مع اليوتيوب راك فاهمني سكيفيك انت باغ اكزومبل ما تحبش فيديو ما تحبش بوبليسيتي تاع الشراب تجوز فيديو في الفيديو ديالك بار برانسيب ولا بار ريليجيون ولا دوموندي من النتورك ديالك انه ما يقبلوش لي بوبليسيتي تاع الشراب راك فاهمني والنتورك حيكون ثاني عنده الرول حيكون عنده ثاني الرول تاع الماناجر يقدر هو اللي يدير لي زوبيراسيون يلعب لك ماناجر وي اكزاكتومون هو اللي يقدر ينيغوسي لك لي كونطرا هو ثاني اللي كي ما يكونوش عندك لي زيدي عنده دي جون سبيسياليزي اللي هما ils vont te fournir les idées راك فاهمني يقدر مام يفورني لك عباد اللي يكتبوا لك لي فيديو ديالك راك فاهمني انت جوست برودويزي كيما ميشو كيما اينوكس تاك سي دي يوتيوبر اللي ويبيديا غير رماركاو بلي حيترتقوا ديريكت عندهم كونطرا ديالهم الحق لهم للدار خوك فاهمني بروبوزاو لهم شركه دي كونطرا اللي سا سو ريفوز با كيما ميشو كان يتورني في دارو ولا كيما نابورت كال يوتيوبر اي ولاو عندهم دي ستوديو ديالهم بومي كومونسا علامات الاولين كي سيبريان كان يتورني في دارو ابخي ولا في ستوديو طاحوا له شويه لي فيو كانوا شغل لي فرونسي يقول لك وي دوكا راهي الاصطناع كي كنت فاريتي شغل نحسوا بلي كومون تدير شغل هذيك لا باغي ولات كاينه اون باغيير فوالا لا كريديبيليتي ديالو نقصت مي كما يقولوا دوكا العقل اللاواعي تاع لي فيوفر وتاع لي كوميونيتي ديالهم تقبل لو فات انه يوتيوبر يتوني في ستوديو فهمني دوك سي تو فو دوك من بعد في الكونفرساسيون كاين ان يوتيوبر اسمه لودوفيك اكسبليكا لي نيتورك ولا لو سيستيم دي نيتورك من الال زد دار اون سيري دو فيديو اسمها يوتيوب فيرسس لا تيلي هو خدم في لا تيلي اون طونك جورناليست يوتيوبر راك فاهم سكيفي كو عنده ليكسبيريونس منه ومنا دار لا ديفيرونس اونتر اليوتيوب اي لا وهضر على لي نيتورك وهضر على ويبيديا كنتيك سي بان هذه بعثها سي بان انتريسون يعني كويك انفورميشن اللي قالك عندي un network avec une brochure dans tout ce qu'il vient de décrire صديقنا. Oui, Ludovic il décrit bien les networks comment ça marche. De ma part, je vous envoie directement la brochure, le contact et tout ce qu'il y a le network اللي نعرفه أنا pour les شكرا هايله اليوتيوبر تما يبرن كونتاكت لو نيتورك هذا عنده دي ريبريزونطون هنا في حسيم سعود vous pouvez prendre contact معاهم وهما يفريوها خلاص صافي بليزير صافي بليزير خويا جوستومون كاين واحد لو نيتورك الجيريان شو 100% الجيريان بان عنده واحد العامين هكاك راح لي اسمه كان يبيبليو بوكو بليس في فيسبوك وكاين بلان دو يوتيوبر الجيريان اللي رجواناوه وي سي فري كاين هذا جو بونس انسبشن ولا لا ساكا جود اوكي ما نكذب عليك ومن بعد ماسك لو كونتاكت نتاعو حتى الدوزيام ثاني نسيت اوكي ايدي مي يعني تشوفوا هنايا ماشي كانت عندهم باردون يعني كي تشوف هكذا كي تشوف بلي ان فات كاين اون فادير ان سيرتان دوموند دو مارشي باسكو لا دانيير فوا جي قريت اون ايتود قال لك ان فات لو نومبر دو كرياتور دو كونتوني comparé aux personnes اللي راهم يشوفوا الكونتوني راهو حابط ان بوين inimaginable pour ceux par exemple اللي يقول دوكا عجبته ليدي تاع لو في دو كومونسي سور يوتيوب وكذا مي قال لك وي يوتيوب خلاص دوك صافي نونطون نيت لونسا جي با ريوسير faut savoir que en 2022 كاين ان ايكار عجب بين لا دوموند دو مارشي اي لوفر مالغري في يوتيوب كي تشوف تايجي تدخل كان لي فيديو هادو كاع tu vois مالغري سا كاين ان لارج يعني ان غاب كبير بين لي كرياتور دو كونتوني et les gens les يشوفوا الكونتوني donc et c'est normal الوقت تيماجين تقدر tu peux concurrencer شحال من عبد راهو يزيد بار جور وشحال من واحد راهو يجيب تليفون بار جور و tu vois شغل سي سلسله donc je pense que YouTube pourrait être une bonne opportunité pour quelqu'un اللي يعني déjà qui واحد اللي يحب tu vois اللي يحب يكريي دي فيديو par exemple انا شغل avant quand j'ai commencé YouTube j'ai commencé faire YouTube en 2010 donc في 2010 شغل j'adorais faire ça شغل كنت نحب ندير دي فيديو شغل ميز ابار لو في d'être payé وكاع et يعني généralement dans le cas هدايا c'est هاد لو كا اللي تلقى دي جون يعني الغيوسي surtout par exemple les gamers tu vois gamer qui lance par exemple une vidéo sur YouTube je vous parle de quelqu'un qui يعني واحد ماشي
l'argent c'est pas on va dire un premier but. Le but c'est زعما de faire connaître les skills تاعو ولا de montrer واش يعرف يدير. Et ben les gamers, les gens اللي يعرفوا يلعبوا ويشغل يبارطاج bien sur YouTube et bon sur Twitch également. مع الوقت سي هادوك كي فون ريوسير باسكو يفون با اريتي باسكو يوتيوب ما خلصكش. Tu vois, ils s'en foutent. كي راهو يبرودويزي راهو يدير الكونتوني اي سي ما راهوش يستنى في يوتيوب يخلصوا. Tu vois, et ça c'est important. L'ambition ديالو c'est pas l'argent يجي موراها. Exactement. L'ambition ديالو c'est pas l'argent. وكاع على بالنا بلي باش تلحق لان بوان وين يوتيوب يولي يخلصك حطول راك فاهم شغل ما تجيش نهار ما حاش تجي مور سمانه ما حاش تجي بون كاباب تجيك مور سمانه مزهور لان بوان وين شغل بيرسوناج مين كاركتر تاع كشفين ولا قارينها مليح ماشي لازم تكون فوالا يا خو اكزاكتومون اذا قاري لها مليح اذا عرفت كيفاش دير لي ريشيرش ديالك اذا عرفت كيفاش تفهم الالغوريثم هذيك عصا باينه اخوك فاهم كيما قال هو لا موتيفاسيون كمل خو تقول لك تيماجيني زعما كونتينيو كيما تاع مستر بيست ولا في الجزائر وما كاش اللي دايروا ولا شغل اللي يخمم يدير هكاك ولا سما تيماجيني يكون يديروا ماشي تاع يوتيوب في الجزائر راهو بزاف اوبن شريكي كاين بزاف صوالح ماهمش مديورين بزاف صوالح بزاف يوتيوب انستغرام كاين بزاف كومون دي برونش ولا دي سبيسياليتي اللي فارغين فارغين لا بروف دوك نعطيك اكزومبل يا خو كاين واحد المارشي ماشي ان تيب دو كونتوني اللي سي بيا فتحوه بونس كاين اللي يعرفوا منكم شكون قبل سي بيا اسكو كاين كش واحد كان يدير لي فويس اوفر ويدير دي رياكت ويدير دي فيديو كيما ويدير دوكا كانوا كاينين كالكو بيرسون مي بين قوسين المونتاج تاعهم اللي تينول يا خو لا فاصون دو بارلي ديالهم الي تينول شغل كي تشوف تقول شغل ما يخليكش انك انت كيما كان يهضر دوكا كيما كان يهضر عبدو مقبل ما يخليكش انك انت تريح في الفيديو سي بيا كي جا ميم دار فيديو ما يعرف كيفاش يكسبلواتي هذاك الفراغ ضربه واحده يا خو سيد عامل حق صونك كاش واحد كاش يوتيوبر في عام الحق صونك في يوتيوب فهمني اون بليس في 2021 شغل سي ان تروك انفيزابل مي هو عارف كيفاش يكسبلواتي هذاك الفراغ incroyable c'est ça quand tu كيما قال محمد مقبل quand tu étudies bien quand tu étudies لها مليح يعني كاين دخلات ولا غير كاين دخلات اي الدخلات راهم يخرجوا شاك جور باسكو ديت فو بيان كو شاك جور كاين عباد كالكو بار في الموند هذا ليكواسيون تاعهم زعما الانتروداكسيون تاعهم في يوتيوب لا باغ دار ان كونسيبت جديد سور يوتيوب كاين شاك جور دي كونسيبت راهم يصلحوا دونك دي تروك اللي راهم يروحوا بلوز او موان فيرال ولا يدون ان بون سين دو في ولا سا سي شاك جور دونك l'objectif c'est que لازم يعني faut bien étudier le truc bien tu vois étudier que ça soit techniquement واش لازم لي بابي باش نديرو باغ باش نولي نخلص باش on va dire شحال لازم شحال نولي نخلص l'objectif تاعي c'est quoi tu vois et surtout comment attaquer parce que le plus important c'est mis à part هذا الخلاص وهادو ما كاع le plus important c'est de retenir صحيت un contenu qui retient l'attention تاع العباد c'est ça donc إذا لقيت un moyen de faire ça d'une manière légale, of course, parce qu'il y a des trucs illégaux, mais YouTube, YouTube ou Facebook ou peu importe, l'algorithme, mais يخليكش تجوزها, tu vois. Donc, faut trouver un truc légal. يبلوكيهم parce que même ديروا مشاكل إذا يجوزهم. Exactement, ouais. Il y a des politiques qu'il faut respecter. Smahli, suivant la question du jour qui est est-ce que YouTube fait rentrer de l'argent pour un Algérien? En fait, j'aimerais bien partager avec vous mon expérience à travers YouTube. Alors c'est que moi, j'ai commencé YouTube il y a 5 ans, on va dire 5-4 ans à peu près. Et le truc, c'est que, les débuts, bien sûr, les vues, comme tu t'y attends, tu vas pas faire 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues, etc. Ah oui. Ça sera 1000, 500, etc. Tu vas comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube. Bref. Et pour le coup, mon expérience, c'est que en 1 an et demi, 2 ans et demi, enfin, j'étais petit, je m'étais focalisé à la communauté Minecraft, Tabkeli. Okay. Et du coup, j'avais une audience 100% française. Il n'y avait aucun Algérien fait, etc. Et les vidéos ont commencé à faire 70 000 vues, 50 000 vues, 20 000 vues. Ou le fait que les 10 000, 14 000 abonnés. Enfin, du coup, ma chaîne, elle est à 14 000 abonnés parce que ça fait 4 ans que je n'ai pas fait de vidéo. Et pour répondre à ta question, au total, ma chaîne, j'ai 500 000 vues.
Bah, les 500 000 vues Hadouk, sur AdSense, j'ai généré 11 dollars. 11 dollars qui est très médiocre, on va pas se mentir. Pour 500 000 vues. Alors que de l'autre côté, quand je vois un ami à moi qui était français et qui faisait des vidéos au même moment que moi, un dos 200, 300 euros, enfin, d'un côté, Red Kelhal était un peu découragé, même si tu fais des vidéos par plaisir, tu vois. Du coup, pour répondre à la question tag, moi je pense un youtubeur algérien qui essaye de faire du contenu, enfin surtout côté gaming, mais chez autre chose. Ou bien lifestyle par exemple. Bah, la seule façon où Nirder, entre guillemets, rentabilise ses vidéos, bah, c'est en faisant des partenariats. Par exemple, moi, Exactement ça. ouais, voilà. Par exemple, quand j'ai atteint les 10 000 abonnés à Naya, j'ai eu des sites, des marques qui m'ont proposé, enfin, mais je sais qui m'ont proposé, mais c'est plutôt moi qui avais envoyé ma candidature Lirum. Par exemple, Spirit of Gamer me donnait un clavier, me donnait un casque. T'avais la marque Spirit, chez Spirit, Havit, bah, tous les kiff un clavier et une souris. Enfin, c'est des trucs simples, mais voilà, qui te le prix terrain. Par exemple, un clavier à 60 euros, je l'aurais jamais acheté le moment avec. Alors que qui battait au volet, c'était pour faire une vidéo. Ou bien tu avais des sites, par exemple, j'ai fait une vidéo, elle avait fait 200 000 vues, où je partageais un lien pour télécharger une application. Bah, il y a eu un site, Charles Kima, donc, Affiliate. voilà, j'ai هذيك la base غير وين تسنى 5 secondes pour accéder au lien. هذوك لي سيت Voilà, تاع كل ما يكون بلوس دو كليك كل ما تدي بلوس دو exactement, بلوس exactement. بلوس Il y a eu des sites avec T'as marqué un point important. T'as marqué, yani, c'est un point très important. Le fait que faire rentrer de l'argent sur YouTube, mais c'est pas de la monétisation. Il y a plusieurs moyens. Voilà. Ça, c'est un point très important. Oui. في الجزائر Surtout في الجزائر, exactement. Ouais, Est-ce surtout que la que monétisation, là, تمشيش en vrai, hein. La seule façon d'avoir de l'argent à travers YouTube qui m'a rappelé Karassim Mokbil, bah, c'est à travers des networks. Moi, j'ai eu un seul network qui m'avait contacté en 2017-2018. Dès que j'ai atteint les 10 000 abonnés, قالوا voilà, on va faire un contrat Mac. Oui, tu fais des vidéos minimum deux vidéos par mois, avec 3 vidéos par mois vu que je faisais du gaming. Enfin, c'était pas des vidéos très travaillées, du coup, je pouvais faire ça. Mais qui tu ouvres les conditions dans le contrat avec, bah, c'est pas très rentable. Par exemple, les collègues, sur un contrat d'une année, on va prendre 45% de tes revenus. En échange, on va te mettre en contact avec des marques pour faire des partenariats et on assure la monétisation de la chaîne YouTube Tag. Et au cas où tu te fais strike ou bien supprimer une vidéo, on va la récupérer. Ouais, voilà. C'est des. صديق كيفاش؟ شحال يدو البورسونتاج ça Ça dépend dépend des ديال networks. حتى 40%. Bien sûr, ça dépend du network. Mais- والله واحد كيفاش البورسونتاج تاع شحال يدو فاغي كل نتورك يكون كبير كل ما يقدر يحط دي كونديسيون لي يوتيوبر صغير ما يقدرش يحطهم راك فاهم كيما قلت لك صافاغي تقدر تكون من 15 à 40% هكاك و 45 كيما تاع 45 بروميير فوا نسمع بها مي كيما قال هو لحق حتى 45 C'est pour les petits youtubeurs, tu vois. Par exemple, Mhm. tous les youtubeurs qui ont moins de 20 000 abonnés, crois-moi que les networks ils vont pas sympathiser avec, pas du tout. Bah oui. c'est logique là. Par contre, c'est logique. 100K ou là, quand ils voient qu'ils font beaucoup de vues, qu'ils ont une certaine communauté, le mec il doit يقاسوا معاهم puis le pourcentage, etc. Les anciennes vidéos, est-ce que une vidéo, ça fait 4 ans ou 5 ans, est-ce que Mazel تجيب لك Non, non. AdSense Non. ولا والو؟ نو فوت عام خلاص مونيتيزاسيون اذا Après, فوت il عام faut savoir que les vues اللي يتحسبوا لك déjà c'est les vues اللي يكونوا monétisées. Donc par exemple la vidéo نتاعي لو كان ما تمونيتيزيهاش على البكري زعما غير تلحق شي بانايا 3K 5K فيو تبدا تمونيتيزي فيها ما باسكو فات تخلص بارابور واش جاز لا بوبليسيتي اللي جازت في الفيديو تاعك اذا بدات تمونيتيزا بار اكزومبل تلحقت 1 مليون دو فيو sur يوتيوب ومن بعد بديت تمونيتيزي لا واسمو لا فيديو هذيك راك تخلص من المليون الفوق دونك بلوس د 1 مليون دو فيو تبدا تخلص عليه شغل 1 مليون هذا كاع يديك ماش تخلص عليه. Et Non, mais il y a- les règles à YouTube, elles ont pas mal changé. Par exemple, avant, c'était à partir d'un certain nombre d'abonnés que tu pouvais monétiser tes vidéos. Mais Ouais. j'ai oublié en quelle année, Babdelo a non seulement à partir d'un certain nombre d'abonnés, et non seulement du temps de visionnage. La chaîne TREC, elle accumule 4000 heures de visionnage, si je me trompe pas. يس هذيك على الجيمنج. لا سي صح. عباك شنو هي الضربه اللي عجلها يوتيوب بدل لي ريغل تاع Ouais. مونيتيزاسيون
سيتي ضربه تاع جيك بول هو تقديمة اليوتيوب شغل وعلاش؟ مساكره كيف وعلاش؟ ما واش دار كيلعب فيديو راح للجابون اي كاين في واحد على خويا اكزاكتومون على انت فين تخلط إيه، بين السيد راح السيد فيلم واحد لابوال ميت سويسيد سويسيدا في لافوري وبينها نورمال ايبا مور هذيك الضربه سيرت هو خسر شحال من كونطرا كان عنده دي كونطرا مع باغ اكزومبل مع ديزني مع شركات خشن كاع لا كريديبيليتي تاعو ميم لا كريديبيليتي مي سيدي سون فوم لا كريديبيليتي يا خو بنادم انا يوري لي واحد سويسيدا دار كومباك وي بصح روح شوف جيك بول سي لان دوكا سي لان دي يوتيوبر اللي كرههم لو بلوس في الامريكان خو دار كومباك وي معناتها تبين جيك بول سي خوه بول يكره هذا لوغان بول هو اللي دار لي فيلم لا فيديو في الجابون لوغان بول وي لوغان بول شغل ما يكرهوش كيما جيك بول كيما خوه هذاك يكرهوه شي با بوركوا سي فري صح لا ريوسي نو هو يا خويا لا غيوسي كسوسوا تحب ولا كاين واحد واحد لا فيديو على الاستراتيجي تاعو ولا شغل سي طري بيان بونسي كاع ما شغل يتبهلل ولا مصح شغل على بالو شنو يدير ماشي هكذا برك Ouais, Marketing Mania دار فيديو عليها Marketing والله Mania. جوستومون ماركتينغ مانيا فريمون سي تري انتيريسون تشوف لا بيرسبكتيف تاعو عليها. Ouais, très bonne. كاين واحد اخر ثاني تعرفوا الي ابدال دار على لي ريفوني تاعو لي ريفوني واش خلص شحال في العام هذا شحال خلص وين جاوه لي ريفوني اكزاكت بلي شيف شوف ابري الادسنس سي فريمون مينيم في لي ريفوني تاعو سي فريمون مينيم في لي ريفوني بون سي كونسيكون فيكو هو عنده بزاف لي زابوني مي ماشي هي الحاجه اللي يجيبو اكثر سي سيرتو لي سبونسور لي براند ديلز و بيان سور لي بيزنس تاعو اكوتي سي لا كوميونيتي هو هذا شنو يبيع على الادسنس ده على لا كوميونيتي باش يقدر يبيع دوطر برودوي دي فورماسيون تاعو ويجيو بيان سور دي براند ديلز. Après, il y a d'autres stratégies اللي دارهم Logan Paul par exemple اللي عجبوني énormément. Par exemple, هذاك لو دراما اللي صرا entre Logan Paul et KSI. incroyable. Avec le drama, à la fin, quand ils ont fait le combat, non seulement avec les, comment dire, enfin, Les tickets. Voilà, les managers تاعهم, etc. Bah, dites-vous que ce soit le bah ou l'Arsar, à la fin, les deux, ils ont empoché $1 million. Bah oui. Voilà. Toujours comme ça. C'est du show, divertissement. Pas de la même si les خسر بزنس بارتنرز ماشي غير صحاب ما نديروا لهمش فيه بصبر ماهوش فلوس Je pense pas qu'ils en ont besoin. Surtout, ouais, je pense pas qu'ils en ont besoin كما قال لك. Après bon, ça reste hyper intéressant de voir ça et de voir que il y a des possibilités. Parce que قلت لك même si YouTube زعما même si ما يا با لوبسيون هذيك زعما تخلص ديريكتومون شغل بلا ما تلعب معاه وكذا شغل تحط فيديو وتمونيتيزيها وتبدا تخلص يعني كيما يديروا كاع يا دوطر اوبسيون باغ اكزومبل لي بلاسمون برودوي دونك تشوف دي بلاسمون برودوي هنا في الجزائر دونك دي فيديو تهضر بالدارجه بالعربيه كيما حبيت et tu fais des placements de produits par exemple pour je sais pas par exemple pour Civital par exemple pour كاين دي surtout تاع الماكله le secteur تاع الماكله لا بوف ça marche. Donc il y a beaucoup de marques qui ont mis des placements de produits. Donc ça déjà, tu génères de l'argent. Hadi de 1. تقدر دير par exemple des sponsoring. Tu vois par exemple زعما la vidéo هذه a été sponsorisée par je sais pas نايا. Un magasin تاع Alger les بيع les casques ou les trucs gaming par exemple. Ils font ça aussi. Donc c'est ça ce qui est bien, c'est que il ne faut pas juste voir le côté monétisation de YouTube, faut le voir d'un point de vue opportunité اللي capable تكون عندك comme étant quelqu'un اللي راه يهضر على un domaine. Et ça pour البلاد ولا الكاش بلاد ولا ça marche dans tous les pays. Je pense que à travers YouTube, mais les réseaux sociaux en général. La seule façon de se faire de l'argent, c'est qui m'appelle les partenariats et les placements de produits. Mais un truc pareil, il faut avoir une certaine communauté, une certaine notoriété. Faut présenter quelque chose. ماشي لازم نكون عندك مقابل. Voilà, exactement. Le plus gros du travail,
On va pas se mentir, Tani, enfin, ماشي كاع les Algériens, mais une grande partie des Algériens راهم vraiment غلوق في هذا السوجي. Par exemple, quand on donnait les chiffres اللي كان يجيبهم ريفكا في les partenariats تاعهم كاع يقول لك دراهم الحرام انا فري دراهم لازم نوضع على 5 تاع الصباح وندخل على 5. مازال ما شافوش ils ont pas ما عندهمش la notion تاع la création de contenu ما عندهمش. Charles dit pas ouais انا je travaille 8 heures par jour باش نخلص 5 ملايين وهو en une story يدير 200 مليون. Il se dit pas كيفاش لازم لو كان شافوا لي بري تاع التلفزيون لي بيب التلفزيون ولا لي بيب لي بانو بوبليسيتير بالك ثاني تشوفوا يتحيروا ثاني. Non mais même qu'ils زعما نشوفوا un joueur de foot l'image تاعو ça vend beaucoup tu vois c'est pas que la création de contenu c'est partout هكا. جوار يخلص ب سنتين دو مليون جوار تاع مولوديه فوالا يقول لك هو يجري مور بالون وانايا ندير ونوض 5 تاع الصباح نخدم ماسون فهمتني هو هذه ماشي مي انا شكون جو مو دي نو او كونترير انا ولا غير شوف صا يعني شغل بور اتر فرون صا بور موا سيتي ان بروبليم هكذا دوكا جو بونس كو يعني سورتو دوكا مع كي جات ام ام جي je pense que ça va changer plein de trucs. Ou هذه دوكا parce que حنا on est en train de la voir دوكا comme étant c'est quoi c'est un groupe de gens qui ont la même vision اللي راهم رايحين فيها اوكي هكذا مي مع الوقت ça va grandir et les gens voudront savoir surtout qui يبداو des gens يعني on va dire يكونوا كاين des réussites qui sortent d'MMG donc l'objectif تاعنا سي سورتو شت العباد هادوما اللي تهضر عليهم سبيسيفيكمون تاع اللي يقولوا ها الاخر وعلاش يدي 200 وعلاش يدي 300 تولي تبان له بلوز او موان لوجيك تاع اصبر كابابل شغل تروح من هذيك تاع نيجاتيف ديريكت لهذيك تاع كابابل اوني ديجا بون شغل نلحقوا النيفو هذا اوني ديجا اكسيلون اي لا جينيراسيون اللي راهي طالعه جو تو برومي غير اي سون تري تري كونسيون سي فريك بون ماشي tout le monde of course mais il y a beaucoup de gens qui sont très conscients du fait que parce que c'est les réseaux tu vois tu نحبوا ولا نكرهوا c'est les réseaux tu vois tu par exemple تلحق المعلومه عمره 14 سنه 15 سنه il se fait je sais pas انايا des milliers de dollars تقول يو ماشي ليدي تدخل له صغير دونك لي جون اللي راهم سور يوتيوب ولا سور peu importe les réseaux تدخل لهم ليدي يعني على البكري que en fait c'est possible et c'est tout ce qu'on a besoin on a juste besoin de ça juste qu'on fasse c'est des idéologies ça va changer ça va changer ماشي ça va changer هذه هي مي ايكوت يعني جو لي كومبرون هما ثاني يرحم باباك هيا يرحم باباك وري لي اون ايدول هنا في الجزائر زعما تقول اني حاب نولي كيما السيد هذا يا با دونك جو لي بلان انا كيقول لك ماشي يعني شغل جو لي بلان با يقول لك انا هذاك علاش يخلص هكذا علاش هكذا يلا با اون ايدول تو راي عنده شي ريفيرونس هذا مرجع يا خو مرجع بارك الله فيك يا عبدو ما تنساش كاين عفسه يا خو سي كو سي دي جون لي عفسه الاولى يقارنوا روحهم بالاخرين راك فاهمني نعطيك اكزومبل هو يقارن روحو انه ينوض على 4 تاع الصباح ولا على 5 تاع الصباح يخدم 5 ايام ولا 6 ايام باش من الاخر يخلص 5 ملايين ابخي يقول لك اياه كيفاش هذا بيب وحده ترابورتي له واش نخدم في عام وانا واش قاعد الخدمه ترابورتي لي بالك 10% ماشي خلاص شغل هو ماشي لافوت ديالو انك انت تخلص 5 ملايين فهمتني سي با دو صافوت هذه عفسه الاولى سي با تصافوت انه هو عرف كيفاش يبروفيتي من الراسماليه سي سيستم تاع الراسماليه اذا هو يخلص هذاك اذا هو يدي هذوك لي شيفر يدي هذوك دراهم سي كو اللي راهو يدير لهم بوبليسيتي يدو كثر راك فاهمني يدخل بزاف سي سامبل كاين بزاف اللي على ريزو سوسيو تاع لي ريزو سوسيو صدير دوكا بداو يبارطاجيو لي ريفوني تاعهم غاش يبداو يسمعوا هاد لي شيفر سينو بكري كاين ناس يبدلوا وقتهم يخدموا طول النهار ويخلصوا 2 دورو وكاين واحد اخرين ما يخدموش كاع براسك والو ويدوا دراهم تحير فيهم وشنو ما يكونوش يبارطاجيو واحد ما كان يلحق الانفورماسيون واحد ما كان يعرف سيتي عندنا هاد الحكايه تاع العين تشوفوا تقول هضره زوج العين نو كونستروي شغل انت كاع واش تشوف بنيت كاع يتيك شغل زهروا العين شغل شغل بنيتها زهار هكذاك شغل مع بوريان تشوفوا on va pas se mentir que l'Algérien يحسد بزاف بامبورت ولا الافريك ولا لا بوفرتي اللي كاين لا بوفرتي اكزاكتومون
صح نو سي سامبل يا خو. ماشي غير هدايا. انسان يا خو شو سي سامبل انسان اللي عنده ما يشوفش الاخرين اسكو عندهم ولا ما عندهمش فهمني باسكو هو ديجا عنده ديجا راه لاهي بروحه فهمني. انا نهضر على الانسان اللي في عقله. الانسان اللي ما عندوش لتماك اذا نقص الايمان يقدر يديه لو فات تاع علاش هذا عنده وانا ما عنديش علاش هذا داير هكا وانا ما داش يبدا يكومباري روحو بالاخرين فهمني. لوبجيكتيف كي ما يكونش عندك اوبجيكتيف ولا عندكش اون ايدي راك تخدم لها ما عندكش شغل انت على بالك بلي وين راك رايح ما عندكش دوكا على بالك واحد حيكون عندك تكمل هكذايا ما يهمكش الاخرين شحال جابوا شغل ساطون كوراج شغل لا استناوني راني جاي تقول لهم استناوني راني لاحق عندكم هذا باركونت كي تكون انت ما عندكش اوكان اوبجيكتيف انا ما شغل تقول سي بون هذوك راهم بعاد عليا واش داروا واش خير مني تولي تكومباري معاه تولي زعاف تولي تخدم في روحك. En fait, le truc. Vas-y. تفضل Toujours meilleur que toi, il y aura toujours pire que toi. Sur le bain, c'est pas. Ouais. Tout à fait. Après, vu qu'on parle d'argent, le truc اللي نساوه c'est qu'il y aura مي هذه مشكل تاعها الاخر سي ليدوكاسيون يا اخو. هذه سي ليدوكاسيون توجور ليدوكاسيون تاع تولي لها الغاشي اللي ما عندهمش صح عندهم ليدوكاسيون من دوكا باسكو دوكا في انترنت شغل صافي ديموكراتيزي ليدوكاسيون شو عندك يوتيوب خلاص لحقت الاخر خاصك غير لا لونغ وكان عندك ليدوكاسيون ما تقوليش اللي عندهم ليدوكاسيون ما عندهمش هذه المشكل اون جينيرال باسكو شغل سي ان بروبليم اللي هو شغل ملي زدنا شغل كاع يقولوا لك باش شغل الخدمه سي كوا الخدمه سي 8h 17h سي هذه شغل وقتك شغل سا اونكري في نو كران تاني وكاين اللي زون سو دير شغل ils ont étudié شغل ما سمعوش برك ils se sont pas dit attends je peux pas travailler est-ce que je peux changer ça de manière intelligente. Pourquoi je pourrais pas gagner plus en faisant chez moi, en évitant de faire Xiaomi de pourquoi je devrais travailler efficacement. Travailler efficacement au lieu de suivre. Pourquoi ça devrait être là? مع الوقت دوكا جو بونس كو يعني بلي الطون باس بلي الهضره هذه سا ديموكراتيز باسكو مام في الحومات في لي كارتيي برضو يعني ما في لي كارتيي دوكا جماعه راهي مريحه اللي ما عندهمش كاع علاقه مع الانترنت سيد عنده حانوت الاخر عنده بيرو طابه الاخر عنده جو سي با كوا تجي تبدا لا ديسكوسيون تاع اسمع نعرف واحد لو يدخل قدام الانترنت الاخر يقول له اسمع كيفاش ça commence on commence à normaliser en fait ce qui se passe دوكا تاني سي اون نيسيتي باسكو ما كاينش با ترافاي يعني تحوس خدمه ما تلقاش خدمه فيها سي بيان القى حل عمرك دبر راسك فوالا ديبروي ça crée plus d'opportunités c'est bien avant c'était الدوله ما دارتلناش الدوله دوكا شو دبر راسك شغل الدوله ما حاش دير لك عليك انت plus d'excuses. En fait, le truc, je pense très rabac. Oui, je pense le truc qui est de ça, c'est comme il y a de plus en plus de gens sur qui chauffent l'entourage تاعهم داروها يقولوا بلي سي بوسيبل. شغل انا دوك نشوف جاري بلي دخل دار اي كوميرس ولا وشوف بلي ربح دراهم. جو مدير اوكي سي بوسيبل باسكو دابيتود تسمع بعباد داروها بصح ما شفتهمش قدامك. جامي تشوفها بصح. جامي تشوفهم شنو الفونتاج تاعها؟ اسمح لي. واش الفونتاج تاعها تاع كيكون عندك لونتوراج بروش تاعك داير شغل لا ريوسي في هذا الدومين سا كونفا سيرتو تي بارون ولا شغل يبلوكي لك دي فينونسمون سيرتو باسكو هما اي سون ديفيسيل ا كونفانكر كي يشوفوا واحد امبوسيبل كاع سي كونكري سا فياندرا دوك تروح يرحم هما تيحوسوا على هادشي نو مي ريسبون لوجيك يا جماعه ماشي دوك تروح عند لا فامي تاعك باغ اكزومبل تقول له فوالا حاب ندير عفسه في الانترنت مسخر بيا انت مساغر اللي راهم في لاج تاعك ما مش يامنوا بها تحبس واحد لا جينيراسيون اللي قبلك شغل سي نورمال مي سا فياندرا راهي جايه كاين عفسه تقدر ديرها سي كو قول يبا مام زعما عباك باللي شغل ماشي تكونفانكاو غير يدا يشوفوا لي ريزولطا شغل من الاخر حرك الله شغل روح ديرها ومن بعد شغل نتاع على بالك بلي كاينه هذه شغل كاينه حد دخل دراهم
ملي كيشوفوا الريزولطا تولي انت زعما من الانترنت تولي كدير زعما اكثر من باباك زعما تروح ليه تقول له هاي ليك زعما من الانترنت ليك شحال درت وهو يقول لك زعما انا شهر وانا نخدم باش ندير زعما مام با بورسونتاج تاع هديه شغل كيفاش درت ماشي زعما واش دير ولا شغل كيفاش درت وشنو هذا. Je veux juste parler d'un truc technique, vu qu'on parle de faire de l'argent sur Internet en général. Là, je veux le sujet à l'e-commerce. Juste avant d'année qu'on avait parlé de Sepia, comme quoi Charles, il est venu dans un milieu jadid, il a ramené un peu d'originalité, etc. Qui est l'e-commerce, j'ai pensé à Yumi Denza, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, Voilà, il y a 2 ans de ça, en Algérie, il y a un influenceur, Fares Business. Oui, dropshipping. En vrai, voilà, exactement. En vrai, Fares Business, moi j'aime énormément ce qu'il fait, parce que de 1, il a introduit l'e-commerce, le trading, etc. Parce qu'il était même مختلف بديت تسمع هذيك تاع التداول ولا التجاره الالكترونيه بدينا نسمعوها il y a quelques 1 an 2 ans de ça. Et personnellement, voilà. Et par exemple, l'e-commerce, je connais des gens, ils ont 16 ans, 15 ans, et ils disent ah voilà, Ryan, il y a 500,000 شهر هذا en vendant par exemple un appareil sur internet. En vrai, quand tu fais un gamin de 15 ans, il donne 5 000 dinars en un mois ou 7 000 dinars en un mois, ça lui fait un petit argent de poche, ça va l'encourager à faire des. Après, il faut juste scaler ça, voilà. Et vu qu'on a parlé de le fait d'être comment dire nouveau à un certain domaine, etc. Il y a un truc, les بديت نشوفوا هاد اليامات honnêtement ما يعجبنيش, c'est que vu qu'on a parlé du trading et vu qu'on a parlé de l'e-commerce, بداو يخرجوا les fameux gourous algériens اللي يقول لك انا جي لا ميثود باش تولي ريش. هذوما يجي طالع يصرا فيها كمان ديفلوبمون بيرسونال كشافي. نشوفها في تيك توك, t'as des gens ils viennent ils flexent avec des liasses de billets يقول لك rejoins par exemple le groupe تاعي تيليجرام ولا ابعث لي ميساج في الخاص ونبيع لك اكس فورماسيون باش تولي un génie في الاي-كوميرس. En fait, le truc, شغل comme ça existe لهيك وكم جات la culture تاع كاع هاد الموديل جامعة, tu vois. ماشي il y a plein de trucs qui vont انا pour moi ça c'est une création واش هو صار دوكا في الجزائر il y a un certain écosystème اللي راهو يتكريا. tu prends par exemple les services de livraison. En 2 ans l'évolution que les services de livraison ont eu, c'est une évolution exponentielle. Pourquoi? Parce qu'il y avait un marché. C'est aussi simple que ça. Le marché راهو يطلع, donc l'écosystème se renforce, which is good. ولا شفت كازيتور شفت قبل الكوفيد ومن بعد الكوفيد شو ولا مسخربيه. حق الكوفيد تبلوكاو تما السيستم تاعهم سيتي لي روجيت الوراق ما قدروش يلحقوا كاع هما يسون فيابل. بكري صح السيستم تاعهم قديم صح يسون فيابل حق الكوفيد كاع يجوا عندهم ما حالوكش يديروا اوبليجي يكبروا روحهم دانكو شغل تاع اوبليجي. Ils ont été forcés par le Covid. Ouais. Non, ماشي. Il y a un certain écosystème qui est en train de se créer دوكا. Et chacun de nous, يعني كاع العباد راهم دوكا actuellement في لو لايف هدايا vont participer somehow. Donc انت اذا par exemple tu crées ta petite chaîne YouTube ولا الاخر يكري son petit e-commerce ولا الاخر يدير du trading, tu es en train de participer à هاد la création de l'écosystème. Parce que انا دوك si par exemple je on va dire نخدموا يا خويا e-commerce هكذا par exemple, et شفت باللي كاين اون دوموند في المروك, دونك لي برودوي تاعك يسون ريشيرشي في المروك. اذا انت راهم ريشيرشي عندك يزيد يجي واحد اخر يقول لك انا ثاني تامي ريشيرشي دوزيام تروازيام كاتريام, سي اون فواك باللي يا ان بتي مارشي كي سو كري اي سي كوم سا مارش كوم سا. جوستومون بارون دو ماروك وشنو النوفال الجديده هذه تفتحوا لي فرونتيير مع لا ليبي ولا تونيزي ولا Qu'est-ce que ça change pour l'e-commerce? Est-ce que c'est possible toujours de vendre les produits directement? Non, il n'y a pas de service de livraison, mazal. On attend Ousmo, on attend Yalidine. On attend Tayara Yalidine, exactement. Quel l'expérience, voilà. Quel UPS FedEx DHL UPS? Ça coûte trop cher. C'est pas rentable, c'est trop cher. Pas rentable, trop cher. So, merci beaucoup l'équipe, أنا نخليكم. Had a lot of fun. Merci beaucoup. J'espère نعاودوا la semaine الجايه ان شاء الله. On va parler d'un autre sujet qui sera forcément plus intéressant. So, yes, thank you.
ماشي عليك انت عبد ميرسي عبدو. توجور ميرسي انا à بعدك tout ما le قدرتش monde نطلق qui nous a واسمه accordé. شغل ما قدرتش نطلق الميكرو راك شايف مي فرونشمون غير لازم نروح دوكا الله يعطيكم الصحة ليكيب. صحيت ليكيب مازالوا لي لايف الي لا لا الي لايف انا غير انا اللي نروح دوك يا خلاص. كونتينيو يا جماعه كيما يقولوا في رحبه بالك جو يسيت فانا تورون بعد تاو هكذا موا اون فا ثانك يو ميرسي ميرسي ثانك يو تيك كير اوف يو ثانك يو جوستومون شنو لي نوفال على ياليدين بارابور ليفريزون انترناسيونال تاعهم؟ بون Moi, داك اللي j'ai- جو بونس الداني انونس اللي داروا ولا شغل تيزر لا هكا بونس شفت من لاصه تاع بدو سيتي فولفيلمنت سيرفيس بور لانستون دونك ياهم يقولوا بلي حي الفون اشتي جات ولا شغل افيون هكا شغل مازال سي با كونفيرمي بعد دوكا داروا شغل فولفيلمنت سيرفيس واللي شتي بايد انونساوه ديجا ولا بصح يلون فيه ان تيزر قالوا لي انا لي زاجون تاع ياليدين قالوا لي بلي حنخدموا الانترناسيونال، قال لي شغل الانترناسيونال كاع. وي شغل باينه بصح باينه بلي راهي في البلان نو على بالي بصح كش حيدير اسكو قال لي تري بروشينمون جو سي با كيفاش بارابور سو الجيريان سرا رونطابل اذا يخدموا الانترناسيونال ابخي يولوا في لي بري كيما دي اش هما شغل بالك سوتريتو لي كومباني ايريان. Moi, je pense donc ils déroulent des prix chez Harden, comme ça ils vont avoir un peu le marché au Maïto. Donc, Honnêtement, des prix Haptin par avion, j'en doute. Hein. non, mais par rapport à la concurrence, quoi. Je me suis Harden de base, mais là, par rapport à la concurrence, mais on va voir. Non, c'est au moins les pays frontaliers, le Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie, les pays ils peuvent être concurrentiels. Ouais, je pense aussi. Ça serait très bien. C'est très bien. C'est mon nouvelle année. Parce que حتزيد la concurrence علينا هنا في الجزائر دانيت باسكو beaucoup de produits par exemple. Ça marche, ça va de soi, c'est une arme à double tranchant, ça se doit, je prends Voilà. l'année. Par exemple la Tunisie احنا لي برودوي اللي ما كاينش هنا باغ في الجزائر كاين في لا تونيزي بان لي تونيزيين حيبروفيتيو. C'est sûr, en plus la Tunisie qui m'a un asma, ils sont en développement de faire le domaine. Oui. Concurrence, mais c'est la concurrence, personnellement, je prends pas ça pour quelque chose de mauvais, au contraire. Je pense que ça nous pousse à nous améliorer. Oui, justement. On est dans une zone de concurrence. Comme ça, on va se surpasser, مي اونسي تانيك شغل كيفتحوا مع زعما نقولوا تونيزي ولا شغل لي برودوي اللي زعما تشوفهم راهم يجوا من ليها وراهم يمشوا هنا ومام شغل مالغري لا ليفريزون شغل كي تحسبها من لهنا راح تكون شغل كثر من اللي زعما كل واحد يديرها هنا دونك تحكم هذوك لي برودوي وتخدم زعما كيما هما تخدمهم هنا شغل تقدر تعاود كونترولي على المارشي في بلاد. Je pense qu'il y a des tempos, il a fait le je sais pas si c'est les mêmes, si ça